5 minuta, dobro. Da moraš kontrolirati to. Da vidimo šta je preče. Idemo ovdje preče ovo. Dakle, ovo je tamo već napisano, ne moramo ovdje home, idemo na Ubito, 854 puta 480 piksela i sada idemo ovdje, dva put klik, poplavilo, copy, ovamo, paste, sign in, druga tipovnica ovdje, movie, brišemo tu, ovamo, i to je 11 od 24. Poplavio sam, copy, ovdje gore, ovdje, odlično. Nekad neće, ali sad u zadnje vrijeme ide, izgleda me se boji. Joj, moram ovu malu malo prikriti, da ovi ne ovdje. Pičku materno, moram tu zalijepiti nešto, nemam sada šta ću. Samo da je od cice malo, evo imam ovo 42, nešto šta je da je to može pa ću prelijepiti preko, aha evo napravilo je fino. Ajde pičku materno. Ali kurac samo je ovo bijelo, prozirno. Samo 42 pokazuje prozirno, opet će se vidjeti tu. Samo ovako da stavimo ovdje. Treba mi sada selotejp, da vidim, ovdje imamo onaj mali, znam tamo da imam veliki ovaj, ali dobro, evo uzet ćemo veliki. Evo da vidite. Ajde, aha, ovdje gore, to je pravilo, evo. Evo ga, vraćam sad ovo tu. Evo ga, evo, sad ću mi to lijepiti. Da me ne boli, hvala lijepi, mati. Grudnak ću joj malo staviti. Evo. Da ne moram ono, jesam ja to. A onda će ova dole jebem joj. Evo ga, to je to. Vidite kako sam. Tu, da ne to. Dobro. Nastavak. Dole, dr, Ante Pavlović. I dole, vraćamo ovdje gore, kategorija, Education, publish. Evo ga, imamo 7 minuta i 60. Sad mi svaka čast doktore, ma digli mi tlak na 200. Ma bezobrazni pravo. Oni bi od vas sve zabadave centriranja svoje plati. Puh, pička i materma. Bravo. Zato snimam da vidite s kim imam posla i u koju prekrasnu prirodu sam došao, ali ljudi bolesni u pičku materu, a ja dr. I trebam bolesni. Samo ne daju se još, ali će. Tako? Krešimir Blažić, ma jeli, ko bi rekao ovo kaj gleda? Da, doktor, jeste bili kad u Dugoj Resi? Sad ću staviti ovo plus puta, više puta. Oguline, da ti nije kleka,
čula bi se pjesma iz daleka. Imam prijatelja, specijalca iz ATJL. Eto ga. I on mi daje informacije kad je ovaj vikao. Ja sam specijalac iz Lučkog. Kama kak bi bio prometno, veli, i krao, odnosno čovjek uzeo lovu da ne plati kaznu i ovi ga šupirali i on sad ima ove kamioniće za HEP radi. Dobre. Neka informacija. Šta je sad ovo? Šta je sad ovo? Pička mater. Neki račun, Osijek, hotel. Tako, dobro. Račun 680 kuna, hotel Osijek čuvamo. A imam ja i papir, evo bit će da je ovdje, što ovaj kuhar meni, šef Tomica, nije ovdje, 844 ovdje račun. Meni voće, to sve, dobrodošlica, kurac kad kasnije, ništa, to ostaje ovdje. To ćemo mi fotografirati, snimiti. A što ja jedem kvake snimiti, pa evo sada snima. Jo, jesam truba u pičku maternu. Evo da vidite da doktor plaća uredno račune. 1, 2. Ovo je znak da je neko opet. Može se doktoru, predsjedniku nešto i pokloniti, djeco moja. Ti šefice u Osijeku. Doktor, evo, tu pa malo predsjednički apartman, pa ja to snimim. Pa. Vidite? Ja sam sad predsjednik, a nekad budem. Tako da znate. 13 minutov. To će ići posebno. A ovdje bi moglo biti od ovoga što pričam od Tomice, šefa kuhinje. R1 računa, broj 680, datum, 8.2.14. 8.2.14. Aha, ovo je raspored ovih buseva. Da znam kad treba, kako sam to ovako, pa onda ovako, jel tako to je. Ajde, pička mater. To ne treba tu biti, treba ovam, idem ja to sve u jednu, da manje prostora zauzimamo. Evo kad budem predsjednik, to će raditi, curice. To već ne treba, vidite. Ne treba tekom, ne treba, ovo treba tu. Ovo rekli smo tamo, ili odmah tamo staviti. Vrijeme.